पुओ मोर पढ़ुँ MBA करुँच गोटे पुओ से पाठ पढ़ुँ आर वर्ष ठारू चाकरी फाकरी करगला तापर आउ वर्षे 2 वर्ष पर छाड़ा यात्रा पठी। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टिटन कुमार आपण समस्त को स्वागत करुँच यात्रांबिका परिवार गोटे दमदार और फ्रेश वीडियो को। बर्तमान आम छू डुबरी ठारे जोटी आखाड़ाशाला रही कोणार्क नाट्यर से कोणार्क आखाड़ाशाला रोषेशाला अच्छु आप देखिपारे से भिजुआल आम रोषेशाला अच्छु। बर्तमान आम से अच्छा बहुत पुरातन यात्रा जगत बहुत पुरातन जे कि नना अच्छा रोषेशाला नना रवि नना आम सहित से जोड़ी हे। नना आपको प्रणाम, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा भल अच्छे आज्ञा एवं पूर्वथर अशोक सम्राट आप सहित भेट होता है पुणी थे नुआ पार्वण में आप सहित कोणार्क नाट्य जोड़ी होती केते उत्साहित अच्छा केमती प्रोसेस चलती ना भल चलती आज्ञा। मुझे पाटे 10 वर्ष तले थी मोर तो बहुत दिन तुलसी अनुष्ठान जाइला तुलसी पर पुणी कोणार्क को आसी फेरी बाकू बाबू मत डाकी आबे आर अशोक सम्राट रहा आपण सांगे देखा साक्षात होता सीटू पलि आसिली पाकू बाबू जो डकैले मैनेजर मानक सकाशे सब प्रत्येक पार्टी सब असुविधा है से आम पैसा पतर ठीक जो मैनेजर नदेले आम ये पाकू बाबू डकैले पलि आइलु आसंदा गोटे फील्ड मारिली पुणी एबे आसी पहुँची। आज आमर हूँ बही फाइनाल हूँ आज नाटक बाबूंकर बिरियानी चिकेन बिरियानी सब सियाड़े हूँ आइंस बराद इे आमर सादा हूँ खीरी हूँ तरकारी बुट आलू तरकारी होती रुटी होती भजा होती यही सब आइटम होती VIP भजा टे सार होती कदली पियाज पकईकि कोबी टे भजा होती यही सब हूँ चलुची। आज जे कोणार्क नाट्यर बही पूजा अच्छी पाखापाखि केते दिन आखड़ा चलला आमर आज्ञा 24 तारिख आरंभ होता 24 तारिख आरंभ होता आज फाइनाल है आ गोटे बही फाइनाल पर 24 तारिख पुणी पार्टी बाहर जीव। अशोक सम्राट जो टीम की नहीं आप काम करते बर्तमान ये नुआ टीम आना अलग टीम को नहीं काम ना मु नुआ टीम आनी से टीमटा तो आबनी ना सेटिंग से पार्टी जो गला सियाड़े छाड़देली पुणी गोटे नुआ टीम गढ़ी ये आमर पीसा भी जड़े सी आमर अच्छा ये मोर बड़ भाई जड़े अच्छा डकई आ सी सान भाई जड़े ताकू डकई आ ये टीम की 4 जन को लेकिन मुझे बाबू पाखे वर्षक हिणा ये रजरू आर रज जाके मारि जिते कष्ट आसिले भी संभालिक अनुष्ठान टाक सुरक्षित मालिकर नेबी कलाकार मानक से माने भलरे खाया पिया आम पिला माने लेबर पिला माने ऐसे आसी बेलुचंदी रुटी आ फील्ड उपर पिला माने साहाय्य करती सब पिला मानक नहीं सहयोग नहीं मु पढ़ाए गोड़े रविना यात्रा जगत आप बहुत पुरातन ना अच्छी रोसई मध्य समस्ते आपको भल भाव जानी आ रविना आसला माने मालिक चाहती सब रविना कि आम पार्टी रुहतु से खुशी लगे ना आमको तो आज्ञा खुशी निश्चिंत लगे जो मालिक को मालिक आमको डकौन आमको से खुशी आठर गौरव अच्छी कि आमर 17 वर्ष है यात्रा पार्टी बुलवाटा ए वर्ष को 18 वर्ष पुणी मालिक पाक आसी पहुँचली या वर्ष कोणार्क नाट्य बर्तमान आखड़ा कैंप केते जन रोषे होबे आमर हूँ 120 130 एवं चलती आजिका सुधा है 200 रोषे आगामी जो यात्रा परिवेशन से संख्या बढ़ो ना कम नहीं यात्रा जो चलो फील्ड उपर से 200 हो 180 200 प्रत्येक दिन कौन रोषे केमती हो प्रत्येक दिन आज्ञा सब आइटम नहीं सादा बार सादा हो आइंस बार आइंस हम प्लस सादा हम सादा वाला किसी अच्छा हाँ नि बाबा हाँ बाबा जय जगन्नाथ। आम दैतारी पंडा अच्छा पुणी जानते यात्रा जगतर जे कि सब विकास षंड कौन स्पेशल रोषे आज्ञा सार जो है भजा टे पियाज आलू भजा कदली फूलकोबी पड़ी भजा है दिहाए एमती आर्टिस्ट कई जन को देखिए दिहाए। गत वर्ष अलग आर्टिस्ट मान सहित आप मन मुताबिक रोषे कर परसुले ए वर्ष नुआ आर्टिस्ट मान सहित आपको जेहतु सीनियर अच्छा केवल रेस्पन्स मिलूँ ना भल आज्ञा भल मिलूँ एवं अनेक किसी आर्टिस्ट से निजे रोषे कर खाते कौन कराए से दैत्यान आमर पर्सनाल जड़े अच्छी से पिला रोषे कर भी जो जहाँ कही नि पर्सनाल किणिक भी करुँच सब आर्टिस्ट माने आमर ये खाद्य हवा कथा है
ଏଠୁ ବି ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ କି ମଟନ୍ କି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଆଣିକିରି କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇସବୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ହେବା କଥା ହଏ ଦିଆହୁଏ। ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି? ହଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ନା, ନ ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିପାରିବା? ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମର ଯଦି ପଇସାଟା ନ ବଢ଼ିବ ଆମେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରହିବା? ପଇସାଟା ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ଦରମା ଥିଲା ତା ସେ ପୁଣି ବାବୁ 10,000 ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼େଇଲେ, ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦରମା ଥିଲା ଏଇଭଳି ଆଉ ଘର ଖବର ଟିକେ କ'ଣ? ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ପୁଅ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ପୁଅ ମୋର ପଢ଼ୁଛି MBA କରୁଛି, ସେ ଟିକେ ବି ମଝିରେ ପୁଅ ଟିକେ ଲଗେଇବ ଟିକେ ପୁଅ ମୋର ଫୋନ୍ ଟିକେ କରି ବୁଝେ ଟିକେ ଆଉ ଏମିତି ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଖଟି ହେବନି ନା, ବୟସ ହିସାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏଣେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଆଉ ସବୁ ସେଠି କଷ୍ଟଟା କରିହେଉନି, ଖାଲି ପୁଅ ଟିକେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଖଟୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଆମର ନନା ଯେ କି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରୋଷେଇ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି MBA କରୁଛି ପୁଅ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଯାତ୍ରାର ଭଲ କଳାକାର? ନାଇଁ କଳାକାର ଲାଇନ୍ କିଛି ପଶିବନି, ସେ ମୋର ପୁଅ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ଭଲ ପୁଅ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିକି ତାର ଚାକିରି କରୁ ଗଲା ଆମର ଦୁଃଖଟା ଫେରିବ ମାନେ କଷ୍ଟ ଆମରଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ପୁଅଟି ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ନନା ଯେ କି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପୁଅକୁ MBA ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି ଶୁଣୁଛି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବି ଆମେ ତ ପାଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଠ କମ୍ ଆମର, ସମସ୍ତେ ବାହାର ଲୋକ ବି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ହେଉ ଯେଉଁଠି ହେଉ ଚାକିରି କରିବେ। ଆମର ବଡ଼ ସାନ ଶଳାଟି ସିଏ ନେଇକିରି ବି କଲେଜରେ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ, ସେଇ କଲେଜରେ ନେଇକିରି ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ? ହଁ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମିସେସ୍ ଅଛି ଏଇସବୁ। ଆଉ ଆଖଡ଼ା ଶାଳ କେବେଠି ସରୁଛି? ଆଖଡ଼ା ଆମର ସରିବ 18 ତାରିଖ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, 18 ତାରିଖ ସରିଯିବ, 18ରେ ଛୁଟି ହେଇଯିବ, 4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପାର୍ଟି ବାହାରିବ। 4 ଦିନ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆସ? ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଟିକେ 4 ଦିନ ଯାଇ ବୁଲି ବାଲି ଟିକେ ଆସିବା, ଆମ ଜୀବନ ତ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଇଆଡ଼େ ନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଶୋକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଦୈତାନ୍ୟ ଡାଇଲଗ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ଘୋଡ଼ା, ସହର ନାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଲରେ ଖାଇଲେ ରସାବଳି, ଖରାପରେ ହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋ ଡାଇଲଗ୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୈତାନ୍ୟଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍। ଆଉ ନନା କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଅଭିନୟ ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମେସ୍ରେ ଆମର କାମ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆଉ ଯିବୁ, ଏଇ ତ ଆମର କଳାକାରର ଏଇ ଅଭିନୟ, ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ଧର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କିଷ୍ଟା ଆଲାନ୍ସ, ସିଏ ବି ଏମିତି ମଝିରେ କାଲି ଗୋଟେ ଉଠେଇକିରି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ନାଟ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ରୋଷେଇ ଖନ୍ଦାଶାଳର ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସବୁ, ଏଇ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ। ଆଜି ଯାଇକି ଫାଇନାଲ୍ BGM ଅଛି ଯାଇକି ନୂଆ ନାଟକ ରହିଛି ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ? ଖାଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ହେଇଯିବ, ଗୋଟାଏ ପରେ ହେଇଯିବ, ନାଚ ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ, ଏ ମାଲିକ ଯେତେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଏ ମାଲିକ ଭିନ୍ନ ମାଲିକ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବଲ ମାଲିକ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ମାଲିକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ମାଲିକ, ଏ ମାଲିକ ବାଗିଆ ଆଉ ମାଲିକ ନାହିଁ, ଯଦି ତ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ସବୁ ହୃଦୟ ଖୋଲା ମାଲିକ ଏ ମାଲିକ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପୁଅ ବି ମଣିଷ ହେଲା ପରେ ବି ପୁଣି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ରହିବା, କାହିଁକିନା ମନର ଦମ୍ଭ ବି ଅଛି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବୁଲିବାକୁ ଆମର ବି ମନ ଅଛି, ଶରୀରଟା ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଶରୀରଟା ଭଲ ରହୁ, ଆମେ ଏମିତି ବି ଚାଲୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ରବି ନନା, ଯେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ନେଇକି MBA କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ MBA କରି ପୁଅ ଚାକିରି କରୁ, ଏତିକି ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସେଇ ମା କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା।